मैं इसी के साथ गुजारिश कर रहा हूँ क़ारी मोहम्मद नज़रुल इस्लाम साहब, उस्ताद शोबे तजवीद व क़िरात जामिया इस्लामिया हनफिया दारुल क़िरात आसाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अला नबी मिन हरज फीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना ख़लऊ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. वअम्मा अस्साइल फला तनहर, और मांगने वाले को डांटिए और झिड़किए नहीं। नहीं देना है माजरत कर लीजिए, और नहीं आप में वुसात है तो उसको दे दीजिए, मगर उसकी तहकीर न कीजिए। हफीज मेठी ने कहा कि फ़कीर ले गया कासे में गालियां भरकर, फ़कीर ले गया कासे में गालियां भरकर, अमीर बाप का बेटा था और क्या देता। लेकिन आज के मांगने वाले भी बड़े ज़िद्दी होते हैं, है ना। ये मांगना भी एक फन बन गया है। तो किसी शायर ने कहा कि गालियां दे के चल दिया वो फ़कीर, गालियां दे के चल दिया वो फ़कीर, कह दिया था कि कोई काम करो। और फिर मैंने इस पे कहा कि चंद सिक्कों में बहल जाएगा दुर्वेश का दिल, चंद सिक्कों में बहल जाएगा दुर्वेश का दिल, और चंद सिक्कों के एवज कितनी दुआएं देगा। हजरात, अब मेरी फहरिस्त में सिर्फ 4 नाम है, और मैंने आपसे कहा था एक तो सदर आल इंडिया मुज़ाहिर क़िरात अलहाज कारी इमरान अहमद साहब, और दूसरे कारी तैयब जमाल साहब जो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बाहर मुल्क में करते हैं, और तीसरे हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब आलम साहब। और ये हमारा आफ्ताब भी अजीब है, ये दुनिया का आफ्ताब तो दिन में निकलता है, लेकिन हमारा आफ्ताब जो रात ही में अपनी रोशनी फैलाता है। ये कुदरत का निज़ाम है। उनकी अज़मत सिर्फ इस बात से ज़ाहिर है कि वो दारुल देवबंद, अज़हर हिंद दारुल देवबंद, एशिया की सबसे बड़ी दरसगाह के वो उस्ताद है। और तीसरा नाम जो है, और चौथा नाम कारी हिदायतुल्लाह साहब, जो जयपुर से यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। और मैंने कहा था इनकी आवाज़ में बड़ी मिठास है, बड़ी हलावत है।